Donc, on va parler de la pile électrochimique aujourd'hui, et plus précisément la pile Daniel. Donc, le chapitre réveil, elle est basé donc à le phénomène d'oxydo-réduction, déjà étudié en troisième année. D'accord, donc, bon, نعملوا احنا un petit rappel, d'accord? قبل ما ندخلوا في الدرس. Bon, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydo-réduction? Donc, réaction d'oxydo-réduction appelée couramment réaction aussi redox est une réaction au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons. Donc, ناخذ exemple. ناخذ exemple. Hmm. Donc, exemple, qu'est-ce qu'on a ici? On a une lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de cuivre. Sulfate de cuivre. Donc, caractérisée par cette coloration bleue. Donc, le responsable de cette coloration bleue, c'est l'ion Cu de plus. Donc, après quelques instants, on va observer qu'un dépôt rougeâtre, rouge, bien rouille, donc apparaît sur la partie émergée de la lame de zinc. D'accord? Donc, c'est un dépôt de cuivre métallique. Donc, il y a une transformation de Cu2+ vers Cu, une transformation de l'état ionique vers l'état métallique, disons, ou bien atomique Cu. Mais, donc, l'année, on dit que euh, notre système chimique donc, représente une transformation chimique au cours de laquelle il y a un transfert d'électrons, c'est-à-dire كيفاش تكون الكويفر هذا métallique. Donc, le cuivre s'est formé à partir d'un gain d'électrons, d'accord, du cuivre. Donc, le cuivre C2+, il va gagner 2 électrons pour donner ce cuivre métallique. Et le zinc va donner aussi les ions Zn2+, plus 2 électrons. Donc, les 2 électrons donnés par la lame de zinc seront captés par le cuivre, Ci2+ qui se trouve ici. Donc, Ci2+ plus les 2 électrons libérés va donner donc Cu. D'accord? Bien. Donc, si je vais écrire les deux demi-équations, donc, on a le zinc, il libère Zn2+ plus 2 électrons et le cuivre Ci2+, il va capter les 2 électrons هذوكم. Donc, pour donner Cu, d'accord, on va sommer les deux équations. On écrit l'équation bilan de la transformation, c'est-à-dire Zn plus Cu2 plus, et Atina Zn2 plus Cu. Donc, c'est la réaction d'oxydo-réduction. Donc, demi-équation l'oulania, تتسمى oxydation, oxydation, ou la demi-équation الثانية تتسمى réduction, réduction. والإيكواسيون هذه تسمى رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون اوكسيدو ريدكسيون واضح دونك الولاد سي كلير به لو جوست فما quelques définitions زاد نراجعوهم qu'est-ce qu'un réducteur qu'est-ce qu'un oxydant d'accord donc لهنا je peux dire que un réducteur est une entité chimique كيما مثلا الزنك هذا الزنك c'est un réducteur d'accord. Donc, qui peut perdre les électrons. هو اللي يعطينا les électrons. Donc, un réducteur est une entité chimique qui peut perdre des électrons, peut perdre des électrons. Et un oxydant, un oxydant, kif zada est une entité chimique, axe réducteur. Elle peut gagner les électrons, hein, كاولي. Donc, qui peut gagner des électrons. D'accord? Bien. Bon, nous sommes مازلنا مواصلين في الرابيل. D'accord? Donc,
À chaque demi-équation ou bien équation formelle, on associe un couple redox. Donc, un couple redox donc, est formé par deux entités, deux entités. Donc, l'une est la forme oxydée, ox, et l'autre est la forme réduite, red. Donc, le couple redox est noté ox red. Ox red. D'accord? Bien. Donc, إذا كان نحبوا نكتبوا l'équation de la réaction d'oxydoréduction d'une façon générale, donc nous avons une petite généralisation. Généralisation. Donc, إذا كان عندنا deux couples OX1 RED 1 et OX2 RED 2. D'accord? Donc, on peut avoir une réaction entre le premier oxydant, le deuxième réducteur, ce qui donne donc le réducteur de premier couple et l'oxydant de deuxième couple. Donc, OX1, donc l'oxydant, il va gagner les électrons plus un certain nombre d'électrons. Donc, il va donner donc le RAID 1 et le RAID 2 va donner l'OX 2 plus un certain nombre d'électrons. Il y a un transfert d'électrons entre les deux. Donc, on va faire la somme. Et dès qu'on a le même nombre d'électrons transférés à droite et à gauche, donc tu vas simplifier. Donc, et on aura l'équation de la réaction d'oxydoréduction qui s'écrit comme OX1 plus RAID 2 va donner donc OX2 plus RAID 1. D'accord? L'exemple qu'on a نخدموا فيه توا هذايا ما بين الزنك والكويفر. D'accord? Donc zinc c'est le réducteur numéro 1 ou le cuivre c'est de plus c'est l'OX2. D'accord? Voilà. Mais هذايا donc le rappel. Donc on va passer maintenant à l'étude de notre pile. Qu'est-ce qu'une pile Daniel? D'accord? Bien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va former plutôt un système chimique constitué par deux compartiments comme ça. On appelle ça des compartiments. Donc, chaque compartiment est constitué par un bécher, donc rempli d'une solution. Et dans chaque bécher, on plonge une lame. Et les deux béchers, c'est-à-dire les deux compartiments, sont reliés par ce qu'on appelle un pont. Donc, c'est un papier imbibé dans une solution saline, donc comme le KCl ou bien la NaCl. D'accord? Bon, description de l'expérience. Donc, dans un premier bécher, introduire une lame de cuivre Cu bien décapée, une solution de sulfate de cuivre 2, CuSO4, de concentration C1 égale à 0,1 mol litre moins 1. Dans un deuxième bécher, introduire une lame de zinc également bien décapée, une solution de sulfate de zinc de concentration C2 est égale à 0,1 mol litre moins 1. Relier les deux solutions électrolytique par un pont salin. نشوفوا مع بعضنا donc simulation باش نفهموا le mode de fonctionnement de cette pile. Qu'est-ce qui se passe معناها pour que cette pile donc possède une tension ou bien capable de fournir un courant. Bon, نشوفوا مع بعضنا السيمولاسيون هذه. Alors,
Ouais. هذه البيلة متاعنا. Donc, كما قلنا عندي un compartiment de droite formé par une lame de cuivre plongée dans un sel de cuivre lié solution de CuSO4. D'accord? On a une lame de cuivre en contact avec les ions Cu2+. وعندي لهنا à gauche une lame de zinc en contact avec les ions Zn2+. Eh bien, إذا كان نحبوا نعملوا طلة, qu'est-ce qui se passe donc في le compartiment de gauche. Donc là, vous avez une libération, donc le zinc libère donc l'ion Zn2+, avec deux électrons. Les deux électrons sont symbolisés par les deux boules vertes. D'accord? Ce sont deux électrons. Donc, c'est une oxydation. Donc là, on dit que le zinc s'oxyde. Donc, je répète, le zinc libère l'ion Zn2+, plus deux électrons. Donc, les deux électrons هذوكم vont circuler à travers le fil, comme vous voyez, hop, lignos sur le compartiment de droite. Et bien, dans le compartiment de droite, il y a l'ion C2+. L'ion C2+ va capter les deux électrons هذوكم. Donc, ce qui va former le cuivre à l'état métallique, le cuivre à l'état solide. D'accord? Mais là, dans le compartiment de droite, on a une réduction. D'accord? Je répète, le compartiment de gauche, on a une oxydation. Pour le compartiment de droite, il y a une réduction. Ben, donc, au niveau des polarités, donc les électrons circulent de quelle lame à quelle lame? Donc, les électrons circulent de la lame de zinc vers la lame de cuivre. Mais les électrons passent de la lame de zinc vers la lame de cuivre. Maintenant, autrement dit, euh, le compartiment اللي يصير فيها l'oxydation, donc lame avec, elle va représenter une borne négative, un pôle négatif. Ou le compartiment il ici fait donc la réduction. Lame avec, elle représente un pôle positif ou bien un banc positif. Si tu vas représenter maintenant le courant, bien sûr, le courant d'intensité I circule de la borne positive vers la borne négative. هذوما les électrons là. هذوما les électrons. إذا كان في السؤال قال لك représenter le sens du courant et non pas le sens de circulation des électrons, tu vas représenter le courant كما متعودين courant منين يخرج من البورne positive vers la borne négative. D'accord? Mais نلاحظوا اللي الديسبوزيتيف هذايا formé par les deux compartiments ou le pont salin كل شيء donc il est capable de donner un courant mais le dispositif هذا نسميوه une pile électrochimique اي شنو هما les éléments اللي عندي في البيلة هذه عندي le zinc et le cuivre donc إذا كان une pile formée par une lame de zinc placée à gauche ou à droite ما يقلقش المهم في البيلة هذه عندي l'élément zinc lame de zinc ou lame de cuivre d'accord تتسمى une pile دانيال وانتم زاد في البروجرام بتاعكم ما تقراو كان البيل دانيال سيتادير ما تقراو كان البيله هذه فما حتى بيله اخرى تقراوها كان البيله هذه المتكونه من الزنك والكويفر داكور بون جيو لهنا توا للبونسالان بونسالان شنو هي الدور نتاعو شنو نفهموا الدور نتاعو نرجعوا لهنا كاس كي سباس دونك قلنا الزنك لام تسيب لي زد ان دو بلس وزد ان دو بلس هو ديجا موجود معناها من الاول في السوليسيون داكور معناها autrement dit لهنا le nombre d'ions Zn2+, il augmente وليون SO4 de moins هذوما ما يتفاعلوش هما ما intervient pas dans la réaction donc الكونتيتي de matière نتاعهم باش تبقى constante والنومبر ديون نتاعو باش يبقى constant معناها autrement dit لهنا فما augmentation des charges positives يبان لهنا يولي ما هو لازم السوليسيون تكون الكتريكمون نوتر هكا ولا ما تكون عمرنا ما نخدم سوليسيون الكتريكمون شارجي يبان لهنا بويسكو فما augmentation des charges positives يبان البونسالين لهنا يبعث له les charges négatives d'accord pour faire l'équilibre des ions d'accord comme vous voyez ici les ions si elles moins modélisés par des boules vertes donc migrent vers la gauche vers le compartiment de gauche علاش les ions négatifs migrent vers ce compartiment على خاطر لهنا فما زيادة في العدد نتاع les charges positives d'accord باهي هذا d'une part في الكومبارتيمون دو دروات الكويفر سي 2 بلس دونك قاعد يتحول للسي يو داكوغ معناها الكونتيتي نتاع لي شارج بوزيتيف قاعده تنقص داكوغ دونك elle diminue au cours de la transformation avec علاش دونك البون سالين لهنا يبعث له لي زيون بوزيتيف اللي هما لي زيون كا بلس هذوما بالنوار بالنوار دونك لي زيون دونك كا بلس ميغر vers
la droite. D'accord? Mais le rôle الأولاني بتاع le pensalin, il assure l'électroneutralité des deux solutions. Donc, يخلينا les deux solutions électriquement neutres. والرول الثاني إذا كان نحيوه البونسالان هذا تو les électrons هذوما ما عادش يدوروا. D'accord? Mais là où يلعب لهنا دور l'interrupteur يسكر circuit, disons. D'accord? Voilà, donc هذا le rôle du pensalin, disons. Voilà, donc هذا le principe de fonctionnement de notre pile Daniel. Maintenant, on va écrire ça. نكتبوا هذا. نمشيو بشوية بشوية. Donc, je peux dire que النقطة الأولانية. Donc, lorsqu'on ferme le circuit. Allah يبارك. Allah يبارك. Donc, alors, bon, on a donc la nerf, on a lorsqu'on ferme le circuit, donc il y a un courant électrique qui circule. D'accord? Mais la chenille, notre conclusion, donc un dispositif avait formé par deux compartiments, lame de zinc dans une solution de sel de zinc et une lame de cuivre dans une solution de sel de cuivre. Donc, ce dispositif capable de fournir un courant électrique s'appelle une pile électrochimique. Donc, je peux dire alors qu'un dispositif donc, permet de fournir un courant électrique à partir d'une réaction chimique est appelé, dispositif AVR est appelé pile électrochimique. Pile électro donc chimique. On donc, allez-y. Alors, fait l'interprétation. Je peux dire que le système chimique constitué de deux compartiments. Juste توا عبارة باش نعرفوا البيل دانيال. احنا فهمنا ايش معناها بيل اي ديسبوزيتيف بازي على رياكسيون شيميك سبونتانيه يعطيني كورون الكتريك تسمى بيل الكتروشيميك. توا ايش معناها une pile Daniel. Donc, un système chimique constitué de deux compartiments, donc contenant l'un le métal cuivre en contact avec un sel de cuivre. Un sel de cuivre, je معناها solution de CuSO4, solution en sulfate de cuivre. D'accord? Et l'autre, donc le métal zinc en contact avec un sel de zinc. Un sel de zinc. D'accord? Il y a solution kif kif ZnSO4. D'accord? Il fait l'ion Zn de plus. D'accord? Et d'une jonction électrique, je m'en ai une jonction électrique, je m'en ai quel pensalin avec. D'accord? Ou bien le pensalin, le pensalin, d'accord? Donc, est connu un système هذايا est connu sous le nom
d'une pile Daniel. D'une pile Daniel. Voilà. Bien. توا باش نزيدو نفهموا qu'est-ce qui se passe dans cette pile Daniel. Alors, juste ناخذوا une image, mes simulations. Voilà, comme ça. Ouais. نرجعوا لهنا. توا باش نحكيو على البرانسيب de fonctionnement de la pile Daniel. كيفاش البيلة متاعنا توا تعطينا هالكورون هذا. D'accord? Donc on va parler du principe de fonctionnement de la pile Daniel. De fonctionnement de la pile. Ben, alors, donc, circulation des électrons من اللام de zinc attèche اللام de cuivre. هذوما les électrons, je dis bien, باش نكتب فوقهم هكا راهو هذوما les électrons. D'accord? اي مادام les électrons لهنا خرجوا من اللام هذه معناها شنو صار في الكومبارتيمون هذايا صارت oxydation. D'accord? Oxydation, qu'est-ce que ça veut dire? معناها le zinc se transforme en Zn de plus 2 électrons. D'accord? Et إذا كان لهنا صارت l'oxydation, donc في le compartiment de droite باش تصير la réduction. La réduction. Donc, c'est-à-dire les ions Ca2+ captent 2 électrons et on a donc le cuivre métallique. D'accord? Mais là, là, je peux dire que au niveau, donc au niveau de la lame de zinc se produit une oxydation, d'accord? Selon cette transformation, le Zn va donner Zn de plus 2 électrons. Hein. Et au niveau de la lame de cuivre, donc se produit une réduction. Réduction selon l'équation. Alors, plus 2 électrons, et on a donc le Cu, le cuivre métallique. واضحة. Mais là, لهنا, je peux dire que هي اجمعهم donc نجمعهم les deux équations هذوك ونتحصلوا على l'équation bilan, la réaction dite spontanée. Donc la réaction spontanée qui se produit lorsque la pile débite donc le courant est la suivante. نجمعوا هذوما الزوز. Donc on peut avoir alors Zn plus Ci2+ va donner Zn de plus Cu. هذه تتسمى l'équation de la réaction spontanée. Spontanée. D'accord? نواصلوا في l'interprétation. Donc, je peux dire que l'électrode, شنو نقصدوا بالélectrode? Lame, tout simplement. Lame de zinc ou la lame de cuivre, تتسمى électrode. D'accord? Donc, l'électrode siège اللي يصير فيها avec ايش معناها siège اللي يصير فيها donc l'oxydation siège d'une oxydation est appelé donc anode. Est appelé anode. ساعات يقول لك في l'exercice
préciser l'anode et préciser la cathode. Donc, اللي تصير فيها l'oxydation هذيك l'anode معناها le pôle négatif ou l'électrode siège d'une réduction est appelée donc cathode. D'accord? Est appelée donc cathode. C'est le pôle positif. D'accord? نجيو توا ونكتبوا لهنا ما يسالش le rôle du pensalon. Alors, là, on va écrire le rôle du pensalon. D'accord? On a عنده deux rôles. Rôle الأولاني. Donc, il assure la neutralité électrique des deux solutions. Donc, assure l'électroneutralité ou la neutralité électrique كيف كيف. Donc, la neutralité électrique des deux solutions. Et il assure également la continuité électrique, c'est-à-dire la fermeture du circuit. La continuité électrique, c'est-à-dire la fermeture du circuit. متفقين؟ هذوما donc les deux rôles du pont salin. Ah, نواصلوا. من بعد شنو قال لي؟ هنا la représentation de la pile Daniel, équation chimique associée. Bon, بالنسبة للreprésentation, on peut représenter la pile Daniel soit avec un schéma, كما هكا. Donc c'est un schéma, c'est le schéma de la pile. Voilà. Donc في الشيما شنو باش تصور بالضبط؟ تصور les deux compartiments معناها البيشير في solution فيه اللام à droite et à gauche وتصور بون سالان هكا هاو. ما تصورش معاه لي زاباري دو ميزور ني فولت متر ني امبير ني ريزيستور لا خيط لا حتى شيء. جوست البيل شنو هو اسمه الشيما دو لا بيل. جوست تصور البيل. داكور. النجم زاده on peut représenter donc la pile Daniel avec un symbole. D'accord? Mais je peux dire que la pile est représentée soit par un schéma كما هذا بالضبط. D'accord? Par un schéma dans lequel il est indispensable de préciser, de préciser donc la nature des électrodes. هيك باش تصور البيلة قول له مثلا اللام هذه شنو هي زنك ولا كويفر هذه زنك ولا كويفر هذوما شنو ما زاد لي سوليسيون داكور et des électrolytes nature نتاع les électrodes c'est-à-dire les lames et des électrodes des électrolytes les solutions معناها الموجودين لهنا d'accord bien soit avec un symbole donc soit par le symbole donc نحطو petit b لهنا comment on va symboliser cette pile symbole يتبع الشيما symbole يتبع الشيما donc شنو عندنا نحن à gauche عندنا le zinc donc نحطو le zinc ici ومن بعد un trait vertical comme ça مش incliné vertical trait le zinc lame de zinc une موجودة في solution تاع Zn de plus une certaine concentration c'est 1 pense à l'un symbole نتاعو de trait comme ça verticaux من بعد شنو نلقاو solution تاع C de plus
de concentration C2 وبعد تخي واحد آخر فيرتيكال والكويفر ميتاليك. فماش سؤال، فماش كيستيون. باهي. دونك تفهم الحاجات سامبل. وي تفضل. مم. لا لا مو مش بالضرورة باش نكملوا هالحصة هذه. بون احنا ما هو الحصة هذه جست راتراباج لنهار الجمعة، فهمتني؟ دونك عمينا نعملوا البيل، والمرة الجاية ان شاء الله نكملوها لو ماردي. احنا وين وصلنا فيها السيري هذيك؟ ايش عملنا فيها بالضبط؟ باهي داكور، نكملوها ان شاء الله نهار الثلاث. ما واش توليو تقراو نهار الثلاث ان شاء الله. دونك نهار الثلاث نكملوا الفورسيب كله. هاكا عملنا زاد اليوم البيلا باش نخدموا عليها دوز اكزرسيس. نتهاو دونك لا بروشين فوا ان شاء الله نكملوا الفورسي ونبداو ان شاء الله في الدروس الجدد. بون دونك خدمتها انت، كملتها السيري. اه يختمها دونك كملها، كملها. داكور. بون هاي نواصلوا. Équation chimique associée à une pile. Bon, l'équation chimique associée كيف كيف تبع السمبول وتبع الشيما. معناه كي يقول لي في الاكزرسيس اكتب ليكواسيون شيميك اسوسيي، اكيد راهو يا اما عاطيني سمبول يا اما عاطيني شيما. داكور. بون اش معناها ليكواسيون شيميك اسوسيي تبع السمبول ولا الشيما؟ دونك شوف شنو عندك ادروات شنو عندك اغوش. دونك لهنا اغوش عندنا لو زنك، لو زنك زادن بلس سي دو بلس. داكور. Double flèche pour l'équation associée va donner donc Zn de plus Cu. Donc, c'est l'équation de la réaction associée. Associée à qui? علاش كلمة associée? Associée, c'est-à-dire associée au symbole et au schéma. اللي كتبناها هذه c'est la réaction spontanée سميناها. C'est la réaction donc spontanée. Et تقول لي كيفاش نعرف انا من l'associé من spontané؟ س- تكتب لا رياكسيون سبونتاني اذا كان تعرف لوكسيداسيون وين صارت والريدكسيون وين صارت. داكور. وقتها تنجم تكتب لا رياكسيون سبونتاني. ونجمو زاد نطلعوها ابارتير دو سيني دو لا فورس الكتروموتريس دو لا بيل اللي بنشوفوها توا تو دو سويت. داكور. بي نعملوا من لا جينيراليزاسيون سي vous voulez. Allez-y. Généralisation. نحطوها لهنا. Alors, généralisation. Donc, pour deux couples redox كما قلت لكم لهنا بالنسبه للباك انفو في البيلا راهو يقراو كان كوبل واحد هاكم، كوبل واحد برك. دونك بور دو كوبل ريدوكس اللي هو سي دو بلس سي يو زائد بلس زائد، ما عندكش حتى كوبل اخر. داكوردو. اوكس 1 ريد 1 اي اوكس 2 ريد 2 اللي هما شكونهم؟ سي دو بلس سي يو زائد دو بلس زائد. داكور. هذوما هما لي كوبل. دونك بالنسبه للسامبول جوست هو ينجم يبدل لك معناها البوزيسيون نتاع اللام. مثلا هنا لام دو زانك تحطت ا جوش، ينجم في اكزرسيس واحد اخر يحطها لك دونك ا دروات. داكور. دونك في السامبول عندي ريد 1، ريد 1 بلو في لوكس 1. فوالا في لوكس 1 دو تري فيرتيكو دونك اوكس 2 ريد 2. داكور. وبالنسبه لليكواسيون associée، l'équation associée donc red 1 plus ox 2 va donner ox 1 plus red 2. D'accord. Voilà هذه d'une façon générale. هاني قلت لك احنا راه باش نخدموا كان على الكوبل هذايا برك. يعني سي تري تري سامبل دونك الحكايه. داكوردو. سينو الاولاد وقتاش قالوا لكم الدفوارات نتاعكم؟ اسكو عطاوكم دات نتاع دفوارات باش نفهموا باش نفهموا رواحنا كيفاش باش نخدموا نحن؟ هم؟
لو 28 معناها باهي، معناها كالعادة، معناها فما شكون اللي باش يعدي قبل العطلة، فما شكون اللي باش يعدي بعد العطلة. باهي اون توكا. باهي. اي نواصلوا. اخر بارتي في الكور نتاعنا اليوم، دونك لا فورس الكتروموتريس دون بيل دانيال. اش معناها فورس الكتروموتريس؟ دونك سهله برشا، مادام البيل تنجم تعطيني كورون معناها عندها تونسيون، عندها une tension donc qui va donner ce courant, d'accord? Donc cette tension qui possède la pile, c'est ça la force électromotrice, d'accord? Mais là, là, on va écrire un petit peu. Donc je peux dire que en électrochimie, en électrochimie, donc la force électromotrice, la force électromotrice notée E, donc d'une pile, en abréviation, ممكن عادة نكتبها FEM, c'est la FEM de la pile, d'accord? Et la différence de potentiel électrique, c'est-à-dire différence de potentiel électrique. Donc, en circuit ouvert. circuit ouvert معناها عباره بيل ايزولي ماهيش محطوطه في السيركوي، جست قيس لها بالفولت متر التونسيون نتاعها تلقاها نون نول. دونك التونسيون هذيك تتسمى فورس الكتروموتريس. D'accord? Donc, c'est la différence de potentiel électrique en circuit ouvert entre la borne de droite, la borne droite et la borne, voilà, et sa borne de gauche. D'accord? Et sa borne de gauche. Donc, soit par définition, la force électromotrice E, c'est le potentiel de borne de droite moins le potentiel de borne de gauche. Bon, ريت النوتاسيون هذه نتاع البوتنسيال V borne droite V borne gauche، انا ما كنتش باش تخدموا بها جمله واحده داكوردو، جوست هذه الديفينيسيون احنا حاجنا سورتو بالسيني، السيني نتاع الاو، اسكو الاو بوزيتيف والا الاو نيجاتيف، ني بلوس ني موان. داكور. بيان. جوست نرجعوا توا للبيله هذه. داكور. Voilà. ونشوفوا les deux cas possibles اللي عندي. D'accord? Si E positif, si E négatif, qu'est-ce qu'on a? D'accord? Bien, هاكا حاطين لهنا un voltmètre. هو donc qui va mesurer la force électromotrice de la pile, la FEM. D'accord? Bien. Donc là, on a deux cas possibles. Si E est positive, إذا كان معناها الفولتمتر يعطيني une valeur positive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le potentiel, ارجع للديفينيسيون هذه. هي لهنا. Voilà. Donc نرجع للديفينيسيون. Potentiel نتاع البورن de droite moins le potentiel de borne de gauche. Donc cette différence, elle est positive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, le potentiel في البورن de droite أكبر من le potentiel في البورن gauche. D'accord? Et c'est-à-dire que la borne de droite constitue un pôle positif كما في الحالة هذه et la borne de gauche constitue un pôle négatif. معناها البوتنسيال الكبير هي البورne positive والبوتنسيال الصغير هو البورne négative. D'accord? Donc là, je peux dire que la borne de droite constitue le pôle positif et la borne de gauche constitue le pôle négatif. D'accord? Voilà. Et la réaction, elle est possible dans le sens direct, si vous voulez. Donc, et la réaction est possible dans le sens direct. أنا au sens direct هذايا نتاع l'équation associée هذايا هذاك يتسمى sens direct وهذايا sens 2 c'est le sens inverse.
d'accord. وإذا كان ال E négatif bien sûr que يتعكسوا تولي البورن droite هي النيجاتيف والبورن de gauche هي البوزيتيف. d'accord. مي في البيل دانييل جينيرالمون ديما يعطيكم معناها اون فورس الكتروموتريس كي بوزيتيف. داكور هذا كان عطاوها ديجا. باهي دونك هذايا الكور نتاع البيل براتيكمون كملناه وحطينا فيه لي ديتاي الكل. داكور برا ناخذوا دي زابليكاسيون ناخذوا دي زيكزارسيس. هاي نبداو بالابليكاسيون هذه ومن بعد باش ناخذوا اكزارسيس تاع باك هذا لهنا. هذا باك 2017 جو بونس. 2017 ولا 2016. داكور هاي برا نطبقوا توا في لي زيكزارسيس. هاي هاي شوفوا الابليكاسيون هذه مع بعضنا. دونك ابليكاسيون. شنو قال لي هنا؟ قال لي schématiser la pile associée à l'équation chimique Zn plus Pb de plus va donner Pb plus Zn de plus. Bon, juste نحن ما خاطر نخدموا بيل دانييل دونك هذه دو بريفيرونس رجعوها سي يو. داكور سي يو سي دو بلس وهذه سي يو. انا البلان نعوضوه بالكويفر باش تكون بيل دانييل. سينو تولي اون اوتر بيل دو تيب دانييل وكاو. دونك تقراو كان بيل دانييل برك. بون هاي نصوروا دونك البيل نتاعنا. هاو كيفاش تصور البيل. برشا يغلطوا في التصويره نتاع البيل. regardez. دونك تصور لي دو كومبارتيمون نتاعك. هذا الكومبارتيمون نتاع الجوش. فوالا هذه السوليسيون. حط لهنا اللام. داكوردو. وهذايا الكومبارتيمون نتاع الدروات. داكور فوالا. فوالا باهي. جوست نقربوا هذوما لهنا هكا شوية. فوالا دونك نحطوا توا لو بونسالان. هذا البونسالان. هذه هي الالكترود كوم سا وهذه الالكترود كوم سا. داكوردو هكا هو هذيك هي كيفاش نصوروا البيل. داكوردو معناها لا تحط فولت متر لا امبير متر لا ريزيستور لا حتى شيء جوست حاجته بالشيمان دو لا بيل اما جوست تبين انت عاد شنو عندك لهنا جوش شنو عندك ادروات. دونك هذه الالكترود هذه نتاع الزنك بلونجي في سوليسيون دو زد ان دو بلس. داكور وهذه اللام نتاع الكويفر بلونجي دون اون سوليسيون دو سي 2 بلس وزيد تقول له راهو هذا سي لو بون سالان. داكوردو فوالا دونك هذا الشيما دو لا بيل. توا دوني لو سامبول دو سيت بيل. دونك بالنسبة للسامبول يتبع ليكواسيون اسوسيي ويتبع الشيما. دونك زد ان دو بلس وما عطانيش بور لو مومون لي كونسونطراسيون دونك خليها. دونك 2 بي سي 2 بلس سي يو. دونك هذا السامبول. Deuxièmement, قال لي توا une mesure de la force électromotrice de cette pile donne E égale à 0,63 volts lorsque Zn de plus égale à Cu de plus. Précisez la polarité des bornes et le sens de circulation de courant dans le circuit extérieur. À partir de signe E. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a E est positive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a potentiel borne droite moins potentiel borne gauche, positive. Cette différence. On a potentiel borne droite, أكبر من potentiel borne gauche. معناها البورن droite اللي هي تمثل شنو هي البورن droite? C'est le cuivre. هكا ولا؟ Donc, c'est la lame de cuivre constitue le pôle positif et la borne gauche اللي هي la lame de zinc constitue le pôle négatif.
d'accord. Donc هذوما les polarités طلعناهم شنو قال الاخر sens de circulation du courant يحكي على الكورون مش les électrons. Donc لهنا le courant circule donc de la borne positive, c'est-à-dire de la lame de cuivre, d'accord. Donc اللي هي تمثل bien sûr الكاثود هكا ولا vers la lame de zinc اللي تمثل bien sûr l'anode, d'accord. B, un بعد petit b قال quelles sont les transformations qui ont lieu dans chaque compartiment? Quelle est la réaction chimique qui se produit quand la pile débite du courant? Donc, donc je peux dire que dans la demi-pile compartiment نجم نعوضوه بكلمة demi-pile, d'accord. باش نكتبها لك لهنا compartiment كيما demi-pile بالضبط. معناتها نجم تقول demi-pile de gauche demi-pile de droite. D'accord. Mais dans la demi-pile de droite, donc il se produit une réduction à kaolale. Donc Ce2 plus 2 électrons كيعطيوني ici. Et dans la demi-pile, dans voilà, on a réduction. Dans la demi-pile de gauche, donc il se produit une oxydation. Selon cette transformation, Zn et Atina Zn de plus 2 électrons. D'accord? On va قال quelle est la réaction chimique qui se produit quand la pile débute du courant. معناها يحكي على réaction spontanée تجمع هذوما الزوز تجمع الريدكسيون مع l'oxydation. Donc la réaction spontanée alors وتنجم تعرفها انت حتى بالسيني نتاع الاو ما بوزيتيف ترجع l'équation associée donc elle se produit dans le sens direct. D'accord? Donc la réaction spontanée s'écrit donc Zn plus Ce2 plus va donner flèche واحد راهو spontané spontané بفلاش واحد. Donc Zn de plus Cu. Voilà. اتفقنا؟ باهي. نمشيو توا نزيدو نخدمو اكزرسيس واحد اخر. فوالا اكزرسيس تاع باك. جو بونس كيما قلت لك 2016 2017 حاجه كيما هكا. دونك اكزرسيس بونس باك انفو 2000 2017 2017 اي. بيان. هاي نواصلوا. هاي شنو قال لهنا؟ Donc la pile Daniel P, d'accord, pile Daniel, schématisée sur la figure 1, heavy, est constituée de deux demi-piles, A et B, qui m'apprennent la demi-pile, maintenant compartiment, deux compartiments. Reliés par un pont salant, la demi-pile A est constituée d'une lame de zinc qui plonge dans une solution aqueuse sulfate de zinc, de concentration C1 égale à 0,5 mol moins 1 et de volume V1 égale à 100 millilitres. La demi-pile B est constituée d'une lame de cuivre qui plonge dans une solution en sulfate de cuivre de concentration C2 هي C1 et de volume V2 هي V1. Un voltmètre placé au bord de la pile indique une tension U0 qui est égale à potentiel borne droite, t'as le cuivre, moins potentiel borne gauche, t'as zinc, égale à 1,1 volt. Donc c'est une force électromotrice positive. Nommez la tension E0. شفت la question, elle est très très simple. Donc, نسميوها E0, c'est la FEM de la pile. C'est la force électromotrice de la pile. Force électromotrice. D'accord? Ben, en déduire la polarité de la pile. هاي باش طلعوها؟ ما هو بالسيني. دونك او 0 اللي هي تمثل الاو
qui est égal au potentiel de la borne droite, le potentiel في الكويفر, moins le potentiel في الزنك, qu'elle est positive. Ben, le potentiel de le cuivre أكبر من le potentiel de zinc. Donc là, on est directement, le cuivre constitue la borne positive, le zinc constitue la borne négative. انت كي باش تخدم 4 5 اكزرسيسات تاع بيلا ومن بعد باش تحس لي كيسيون باش يتعاودوا لك ما فماش خاطر فاريتي كبيره لهنا نتاع دي كيسيون داكور يسوفي تخدم 4 5 اكزرسيس باهيين دونك معناها تتهنى على البيلا كومبليتمون دونك deuxième question donnez le symbole de P symbole بالنسبه للسيمبول شنو هي عندي à gauche شنو هي عندي à droite donc à gauche عندي le zinc plongé dans de la solution de Zn2+. اما حط الكونسنتراسيون هكا عطيك الكونسنتراسيون هكا ولا اللي هي C1 d'accord donc C1 égale 0,5 mol litre moins 1 إذا كان يعطيك الكونسنتراسيون تحط الكونسنتراسيون في السيمبول d'accord هاي نواصلوا من بعد دو تري comme ça عندي من بعدها ليون C2+, de concentration C2 هي بيدها C1 0,5 mol litre moins 1 بعد تري واحد اخر نحط سي فوالا دونك هذا السامبول نتاعنا متفقين نواصلوا شنو قال من بعد écrire l'équation chimique associée à cette pile donc l'équation associée تبع الشيما وتبع السامبول Zn plus Cu2 plus double flèche في l'associé Zn2 plus Cu préciser le rôle du pensalin petit c donc le pensalin assure 12 حاجات donc la neutralité électrique des deux compartiments, la neutralité électrique des deux compartiments et aussi euh, la fermeture du circuit. Voilà, deux rôles. من بعد شنو هي قال؟ قال troisièmement, lorsque la pile P débute du courant à travers un conducteur ohmique, il se forme progressivement un dépôt au niveau de l'une des deux électrodes. Précisez le sens du courant dans le circuit extérieur à la pile. باهي قال لك وقت اللي نربطوا توا البيله نتاعنا بريزيستور كيما هكا ما هو الكورون il va circuler de la borne positive comme ça vers la borne négative avec le courant d'intensité I les électrons l'axe d'accord avec préciser le sens du courant dans le circuit extérieur de la pile donc de la borne positive vers la borne négative donc le courant circule de la borne positive et le cuivre vers la borne négative le zinc d'accord. Ouais, écrire les équations des transformations chimiques ayant lieu au niveau de des deux lames. Donc, معناها يحكي على l'oxydation والréduction. D'accord? Donc, au niveau, هذه question petit b. Donc, au niveau de la lame de zinc, donc il se produit une oxydation. Donc, Zn va donner Zn de plus 2 électrons. Juste نقراو نحنا قالناش سميهم ولا حاجة. D'accord? باهي ما قالناش دونك نسميوها لهنا donc c'est une oxydation هذه. On بعد au niveau de la lame de cuivre, il se produit la réduction selon cette équation, C de plus 2 électrons, et Cu, donc c'est une réduction. Voilà. B. Petit c maintenant.
en déduire l'équation bilan de la réaction chimique qui a lieu lorsque la pile débute du courant. قلنا نجمعوا هذوما الزوز. Donc l'équation bilan تعطينا Zn plus Cu2 plus flèche واحد spontané, d'accord? Zn de plus Cu. Voilà. Ben, ايش مازال عنا؟ Préciser l'électrode au niveau de laquelle il y a formation de dépôt. D'accord? ايش معناها formation de dépôt؟ معناها وين باش يتكون الكويفر هذايا اللي طلع لنا من الرياكسيون. داكور، مش فما كويفر ميتاليك هذايا يتسمى الديبو، هذا هو الديبو. داكور. اي وين باش يتكون الديبو هذايا؟ في اللام تاع الكويفر. هكا ولا؟ لهنا يتكون لي دونك الكويفر ميتاليك لهنا هكا. والعكس الزنك هذايا باش تنقص منها الماس شويه، عباره باش تذوب شويه هكا. داكور، تذوب شويه اللام تاع الزنك. دونك لهنا préciser préciser l'électrode au niveau de laquelle il y a formation de dépôt. Donc c'est au niveau de l'électrode de cuivre. Petite idée, c'est au niveau de l'électrode de cuivre. Au petit e, préciser le métal qui se dépose. C'est un dépôt de cuivre donc. Dépôt de cuivre métallique. Voilà, c'est le cuivre métallique. Bon, نجيو توا الكاتريام question. ركزوا في شوية الكاتريام question هذايا. Après une certaine durée de fonctionnement, la concentration de la pile P en ion Zn de plus atteint la valeur Zn de plus égale à 0,7. D'accord? Préciser la nouvelle concentration de la pile en ion Ce2+, et puis calculer la masse du métal déposé. On suppose que durant l'électrolyse, aucune des deux lames ne disparaît et que les volumes des solutions demeurent constants. بون هي عندها علاقة صغيرة بالدرس الجاي هو الإلكتروليز، أما كوميم راهو نجمو نجاوبوا عليه، ما عندهاش علاقة كبيرة ياسر. داكور. دونك سي اون ريلاسيون انتر لي ستوكيومتري وكل. وي نعم وي. تفضل تفضل بيان سور أي. تفضل. صحيت معناها خدمة هكاك بالانيسيال وبالرياجي وكل شيء، فوالا. معناها سي تري سامبل، ما فيهاش حاجة. مي انا خنزيد نفهموها بالكدا 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 معناها. دونك نجيب البيلة نتاعي انا هذيا ونخدموا عليها. كيفاش باش نجموا نكتبوا لي زيكواسيون؟ روغاردي هاي مثلا البيلة هذه ونخدموا عليها. هاي راه شوفوا معي لهنا. الوغ توا سوبوزون اللي البيلة مازالت ما بداتش تعطيني في الكورون، ما عطاتني حتى كورون. دونك لهنا عندي اون سيغتين كونتيتي دو ماتيير دو زد ان دو بلس. ركز معايا مليح. دونك جو في موديليزي لا كونتيتي دو ماتيير دو زد ان دو بلس بهاللي بول هذوما. دونك لي بول روج هذوك هما زد ان دو بلس. وفي الجهه الاخرى عندي زاد كيف كيف كونتيتي دو ماتيير نتاع سي يو دو بلس. داكور. دونك لي بول روج هذوك كونتيتي دو ماتيير نتاع ليون سي دو بلس. باهي. او اذا كان البيله تبدا تعطي في لي زيليكترون، ما هو لي زيليكترون يبدو خارجين منها ولا؟ هكا ولا؟ مالا لهنا الكونتيتي نتاع زادان دو بلس باش تزيد. هكا ولا؟ دونك لهنا باش تزيدوا باش يزيد عندي كونتيتي نتاع زادان دو بلس. لكن لهنا الكونتيتي نتاع السي دو بلس بتنقص. انا سوبوزون انا قداش زدت لهنا دو زيون سوبليمونتير. جوست خلينا نعطيهم لون واحد اخر باش نفهموا هذوكم اللي تزادوا من بعد السيركولاسيون دو كورون. Tu vois, هذوما اللي تزادوا بعد السيركولاسيون دو كورون. دونك لهنا اذا كان عندي دو زيون فورمي من زدان دو بلس باش يكونوا في الكويفر دو زيون ديسبارو. واضحه؟ معناها كل ايون تعطيه لي لام دو زنك تنحي لي ايون
نتاع كويفر de l'autre partie. D'accord. تقول لي علاش؟ خاطر ليبراسيون تاع ليون جديد هذا يزيد دو بلوس من اللام، ماهوش يعطيك دوز الكترون ولا زاد كيف كيف اللي باش تعديو في الخيط. لي دوز الكترون هذوكم سورون كابتي بار لو كويفر هذايا، دونك يتنحى الكويفر. شفت معناها ايون تاع زادان دو بلوس فورمي ينحي لي ايون تاع كويفر. من هنا نجم نقول اللي لو نومبر دي زيون زادان دو بلوس فورمي هو بيدو لو نومبر دي زيون دو زادان دو بلوس ديسبارو. داكوغ، هذه هي الريلاسيون لازم نفهموها. دونك اذا كان هنا عطاتني دو زيون زادان دو بلوس، معناها دونك باش ينحيو لي دو زيون de CU de plus. Mais là, شنو هي نجم نكتب comme relation اللي le nombre، ركز معايا مليح، le nombre de Zn de plus formé هو بيدو le nombre de CU de plus disparu. هذه فهمناها. Le reste il est simple. D'accord? Donc le reste vraiment il est très très simple. Donc qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Je peux dire que le nombre de Zn de plus في مدة معينة après un certain temps de fonctionnement. Donc, هو le nombre de moles initial de Zn de plus avec un nombre formé. وكان نرجع للشمال هنا، هذا الانيسيال وهذايا الفورمي من بعد مدة معينة متاع فونكسيونمون. داكور دو. دونك بلس لو نومبر دو Zn de plus formé. اي واش قلنا نحن؟ نومبر دو Zn de plus formé ما هو نجم نعوضوه بالديسبارو. هكا ولا؟ معناها اوترومون دي لو نومبر دو ليون زدان دو بلس في انستون معينه بعد دوري معينه نتاع فونكسيونمون، والنومبر دو مول de Zn de plus initial plus le nombre de moles de Cu de plus disparu. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais لهنا le nombre de moles de Cu de plus disparu égal à quoi? Mais l'équation هذه، l'équation هذه هذا نهزوه من هنا. Donc le nombre de moles de Zn de plus نحي منه nombre de moles de Zn de plus initial. متفقين؟ باهي. والنومبر دو مول دو Zn de plus est égal à quoi؟ concentration في الفوليوم. هاوكا عطيك الكونسنتراسيون تاع Zn de plus après une durée de fonctionnement. معناها c'est la concentration de Zn de plus multipliée par le volume V1. voilà تاع zinc V1. نحكي منها donc nombre de mol initial. Nombre de mol initial هو C1 V1 tout simplement. Donc C1 V1. معناها autrement dit, nombre de moles de C2 plus disparu. Donc c'est pas tout V1 en facteur. Donc V1 facteur de Zn de plus moins C1. Et si on oublie le nombre de moles avait disparu, qu'est-ce qu'on va faire? هاي الولاد. هاكا لقينا le nombre de moles disparu de C2 plus. لا، مش هذاك، احنا حاجتنا بالريستون. هكا ولا اللي باش نلقى به الكونسنتراسيون اللي عندي ابري سيت دوري دو فونكسيونمون. نرجع للشيما، الشيما يوضح لي برشا. دونك انا ما عندي الانيسيال اللي كان من الاول هكا، مش كانوا اربعه لهنا، كانوا اربعه هكا انيسيال. دونك شفت هذا الانيسيال، quantité de matière initiale اللي نحسبوها par quoi؟ c'est 2V2 si vous voulez. باهي. من بعد durée de fonctionnement تنحاو لي زوز هذوكم الديسبارو اللي لقيناهم لهنا. ها هاو الكونتيتي ديسبارو، لقينا الاكسبرسيون نتاعها كيفاش تحسب. مالا هذوما زوز شنو نسميهم؟ هذوما زوز بعد ما تنحاو لي ديسبارو، هذوما الزوز يتسماو لا كونتيتي ريستونت والنومبر دو مول ريستون. الريستون هو اللي باش نحسب به الكونسنتراسيون الجديده نتاع سي 2 بلس. اي كيفاش نحسب الريستون؟ الانيسيال الا اللي تنحاو الديسبارو. سي كلير؟ هاي مالا لهنا لو نومبر دو مول دو سي 2 بلس ريستون هو النومبر دو مول دو سي 2 بلس initial تنحي منه donc le nombre de moles de C2 plus disparu. D'accord? Donc là, si tu vas calculer maintenant la concentration de Ci2+,
تولي النومبر دو مول ريستون اللي هو هذا nombre de moles de Ce2 plus initial moins le nombre de moles de Ce2 plus disparu تقسمه donc على le volume V2. Tu divises par le volume V2. bien نعوضه توا nombre de moles de C2 plus initial هو C2 fois V2 كما كتبنا هنا l'initial نتاع الزنك C1 V1 l'initial نتاع الكويفر C2 V2 moins C2 plus disparu اللي هو هذا moins V1 facteur de Zn de plus moins C1 تقسم الكل على الفي 2 داكوردو. هذوما الكل عندك منهم عندك زد ان دو بلس عندك سي 1 في 1 والفي 1 هو بيدو في 2 دونك tu peux حتى تنجم تخرج en facteur tu peux simplifier داكوردو. Bon, si tu vas faire le calcul, qu'est-ce que tu vas trouver hein؟ تلقاها 0,2 لا زيد اعمل شوية الكالكول تلقاها 0,3 0,3 تلقاها داكور. زيد ثبت شوية في الكالكول ترى. Donc, regardez, hein, je vais simplifier encore. Je vais simplifier encore. C'est de plus. Donc, le V1 ou V2, là, je me le barre en facteur V2, C2 moins la concentration de Zn de plus, نحي منها C1. D'accord? ولهنا باش تقسم على V2 كنت تنحى لك V2 mais là, autrement dit تولي لك juste C2 moins la concentration de Zn de plus moins C1. وهكا. D'accord? نعمل le calcul. Tu vérifies que la valeur est égale à 0,3 mol litre moins 1. Donc, هذه la concentration restante après une durée de fonctionnement. السؤال الاخراني قال لك اعطيني الماس قداش تكون لي دونك ماس نتاع كويفر فكالدوري هذيك نتاع الفونكسيونمون. نرجع للشيما كيفاش قلت لي؟ اي انا هو نومبر دو مول احنا عندنا بليزيور لينيسيال والديسبارو والريستون انا هو منهم. لا الريستون مازال ايون ما تحولش الماس نتاع الميتال ديبوزي. صحيت. تري بيان راه نجي نعاودوها لهنا في سا رابيدمون. انا في الانيسيال عندي صورت لك 4 4 ايون سي دو بلس. انا هو اللي باش يتحولوا لديبو زوز برك زوز هذوما باش يتحولوا لديبو لهنا على داكوغ. معناها النومبر دو مول نتاع الكويفر فورمي هو بيدو النومبر دو مول نتاع الكويفر ديسبارو ما هو هذوما كي باش يتحولوا باش يتنحى sont disparus. Donc le nombre de moles de cuivre formé هو بيدو النومبر دو مول de cuivre disparu. D'accord؟ معناها autrement dit اي حاجتنا بالنومبر دو مول دو كويفر فورمي اللي باش نعملوا به الكالكول نتاع الماس. داكوغ. هو الماس مولير بيان سور هو عطيك الماس مولير بيان سور ها هو الماس مولير يسيت. دونك لهنا نواصلوا la question B. La question B. Donc je peux écrire que le nombre de moles de cuivre formé, cuivre métallique formé, هو بيد le nombre de moles de cuivre disparu. D'accord? Mais la masse نتاع الكويفر formé, الماس نتاع الديبو هو النمبر دو مول نتاع الكويفر disparu fois la masse molaire de cuivre. Au nombre de moles de cuivre disparu, l'expression تاعو disparu, V1 fois Zn de plus moins C1. Donc V1, facteur de Zn de plus, V1, facteur de la concentration de Zn de plus, moins C1, هذه تضربها في الماس مولير نتاع الكويفر. D'accord? Tu calcules عندك كل شيء. Donc si tu vas faire le calcul باش تلقى الماس نتاع الكويفر déposé 1,27 grammes. Vérifiez donc la valeur. داكوردو. بون شفت الاكزرسيس مشى ساهل من الاول ساهل برشا 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 ابارتيغ من الكاتريام كيستيون فما شويه خدمه. دونك ديما هكاك دونك لي زيكزرسيس نتاع نتاع الباك دونك يبدا لك ساهل من الاول خدمه سهله وبعد يبدا هكا
يعطيك quelques astuces ديما في آخر les exercices. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce que je vais écrire exactement? Ok, احنا كاتبين كل شيء لهنا. موجودين من الأول قبل ما البيلة تعطي الكورون. فورمي تو ديبون، أنا هو الفورمي ليون وإلا الميتال. ليون ها هو الفورمي. دونك اللي عطات الفورمي بالنسبة لليون، لي زيون اللي عطاتهم اللام دو زانك. الفورمي بالنسبة للكويفر هما لي زيون اللي تحولوا الميتال. داكوغ. الفورمي من الكويفر. الفورمي في الكويفر هو الرياجي من الزنك. داكوغ. بيتون نكتبهم لك. اوكي هاي. on va écrire ça. ركز معي شوي. باهي. قبل ما البيلة تعطي الكورون عندي لهنا دي ديون نتاع كويفر. داكوغ. certain nombre de moles de Zn de plus. Ah, ok, هذا و Zn de plus. وهذه الكونتيتي دو ماتيير نتاع ليون Cu de plus. داكوردو. باهي انا عطيت لك 4 مول. Donc je vais mettre juste باش تفهم وكاو. Ben, je vais considérer que les 4 هذوما هما 4 moles. Donc le nombre de moles de Zn de plus initial قداش؟ 4 moles. D'accord. أي وفي الجهة الأخرى nombre de moles de Cu2 plus initial حتى هو زاد 4 مول. باهي. توا البيلة باش نسكروا عليها بفيل بخيط. داكور. وتولي تعطي في الكورون هذوما دونك لي زيليكترون ils vont passer comme ça. دونك تولي البيلة تعطي كورون في ديوري معينة، نقولوا نحن بعد دقيقة ولا بعد دقيقتين. دونك لهنا اللام نتاع الزنك باش تبدا تسيب لك في لي زيون زادين دو بلس. داكوغ. اللي صورتهم انا هكا دو زيون بالروز جدد معناها ترومون دي. داكوغ. اي قداش الفورمي توا لو نومبر دو مول فورمي دو زادين دو بلس؟ دو. دو مول. داكوغ. اي وقداش توا لو نومبر دو سي يو دو بلس ديسبارو؟ توا ما نجمش نقول اللي عندي نومبر دو سي دو بلس فورمي. نو. هما لي زيليكترون ما باش يتعدوا في الخيط من هنا يجيو لهنا. داكوغ. يعملوا رياكسيون مع الكويفر هذايا. دونك لي دو زيون دو كويفر هذوما يتحولوا لكويفر ميتاليك ديبوزي سور لا لام دو كويفر. داكوغ. من لهنا شنو نجم نقول بالنسبه للكويفر؟ عندي لو نومبر دو مول دو سي دو بلس disparu. قديش النومبر دو مول disparu؟ دو. باهي. وقديش النومبر دو مول دو كويفر فورمي؟ دو زد. داكوغ. هو اللي تحول بيان سور، هو اللي تحول بيان سور. لا هذاك الريستون اللي قعد. داكوغ. دونك النومبر دو مول دو سي دو بلس ريستون مثلا لهنا قديش؟ الريستون اللي بقى اللي هما هذوما زوز برك بقاو. واش تعمل باش تلقى الريستون؟ l'initial il a disparu 4 moins 2. Donc ça fait 2 moles. Donc l'initial il a disparu avec un restant. واضحة؟ ولهنا النومبر. نعم وي. الفورمي متاع شكون؟ ما هو ديما حدوا الفورمي متاع شكون؟ متاع الزنك ولا متاع الكويفر؟ الفورمي متاع الكويفر هو الديسبارو متاع الكويفر. داكوغ. لي زيون سي دو بلوس ديسبارو. ها هما الشيما راهو سي تري تري كلير. داكوغ. اللي تنحاو دونك سي دو بلوس لي زيون هذوما سي دو بلوس اللي تحولوا. كي نقولوا تحولوا اش معناه؟ معناه باش يتنحاو. ديسبارو. هما الفورمي هو الكويفر ميتاليك فورمي. دونك لو نومبر دو مول دو كويفر فورمي دو كويفر هو بيدو nombre de moles de CI de plus disparu. Tu vois. Voilà. انت كي تشد الشيما هذا بالباي دونك تفهم.
داكوغ وديما هكا دونك يتعاودوا براتيكمون حتى كان جيك كيستيون اخر في اكزرسيس براتيكمون ديما هكا عندك نفس السيتوياسيون نفس الوضعيه. متفقين؟ ايه صحيت. الريستون اذا كان باش تطلع الكونسنتراسيون، شوف اذا كان باش تطلع الكونسنتراسيون بتاع الكويفر، تطلع قبل ما تعمل الكالكول تاع الكونسنتراسيون تطلع لو نومبر دو مول دو كويفر ريستون. هذايا هو اللي باش يعطيك الكونسنتراسيون اذا كان نحكيو على الكويفر. كان باش نحكيو على الزنك تولي سهله، الفورمي بلس لينيسيال. داكوغ. نومبر دو مول نتاع الزنك في انستون معينه خاطر ماهوش ريستون. داكوغ. هو النومبر دو مول دو زنك انيسيال زيد معاه نومبر دو مول دو زنك فورمي. دونك هذا تكلكل بيه من بعد الكونسنتراسيون نتاع الزنك. داكوردو. ما تري بيان. زيد خدم عليها، زيد خدم عليها اكزرسيس اثنين تو تشدها. داكوغ. Bien. Donc, on s'arrête là. Aujourd'hui, on se voit, Inch'Allah, كما قلت لكم. دونك الأولاد أكيد لو قال لكم باش نبداو نقراو نهار الثلاث نتصور إن شاء الله. دونك لو وقت يساعد الناس الكل. داكوردو. نقول لكم بون جورني.